Voilà, donc, je vais donc, vous corriger l'exercice. Donc, l'exercice qu'on a maintenant, on va essayer de le travailler ensemble. Cette entreprise, je rappelle, donc je vais essayer de relire l'exercice. Cette entreprise fabrique deux produits T1 et T2 obtenus à partir d'une seule matière première, M. Donc, ce sont deux produits qui sont fabriqués donc, à partir d'une seule matière première. Dans un atelier de production, il y a un atelier de production sur lequel on travaille. Donc, les produits obtenus sont stockés avant la vente. Et donc, on nous donne les données suivantes. Maintenant, le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, un tableau, il fait une prestation croisée, comme vous pouvez constater. C'est-à-dire que l'entretien qui a été l'administration qui a été à son tour l'entretien. Et donc, on doit élaborer une prestation croisée pour qu'on puisse effectuer la répartition secondaire. Bien sûr, la répartition primaire, elle est déjà fait le tableau, donc il n'y a pas de souci fait le cas. Par la suite, on nous donne les unités d'œuvre choisies qu'on doit les chercher et afin de compléter ce tableau. Le total des charges indirectes comprend 22 000 dirhams de charges supplétives. Donc, le total, il comprend 22 000 de charges supplétives. C'est une information supplémentaire, puisque déjà, il incorpore déjà les charges supplétives. Donc, stock, le 1er mai, le début, c'est le stock initial. Il y a un stock initial de matières premières, comme il y a un stock donc, de produits initial, il y a le produit fini T1. C'est-à-dire l'entreprise va acheter la matière première et elle va la stocker. Au lieu des produits finis, donc ils vont être de même stockés. L'entreprise achète 24 000 kg de la matière première. La consommation de la matière première, c'est 12 000 kg pour T1 et 10 000 kg pour T2. La main-d'œuvre directe utilisée, la main-d'œuvre directe pour l'atelier, donc pour fabriquer T1, 3150 heures, pour fabriquer T2, 2850 heures. La production de l'exercice, donc elle est de 3000 unités pour T1 et on a produit pour T2 2000 unités. Pour les ventes, on a 2500 unités de T1 qui va être vendues à 100 dirhams là, et 1200 produits T2 à 125 dirhams l'unité. Pour les stocks, donc il y a un stock final, réel, qui est l'un des stocks de matières premières, c'est le stock final de la matière première, stock qui reste, 9000 kg. Produit fini, il y a T1, donc 1000 unités. Au stock fini T2, il y a le produit fini T2, donc fait 801 unités. Les sorties sont évaluées au CMUP. Donc, on a essayé d'élaborer, bien sûr, ici le schéma. Donc, le schéma dit le travail de notre entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'entreprise? Première chose, elle achète la matière première. Achète la matière première. Oui, très bien. Donc, elle achète la matière première. Par la suite, elle va la stocker. OK. D'accord? Donc, lorsqu'elle achète la matière première, on doit calculer le coût d'achat. Bien sûr, le coût d'achat, qu'est-ce qu'on veut dire par le coût d'achat? C'est le coût total de l'achat, c'est-à-dire le prix d'achat, oui, plus les frais d'approvisionnement. Voilà, donc plus les frais d'approvisionnement. Au réalité, le prix d'achat reste comme une charge directe. Les frais d'approvisionnement est une charge indirecte, laquelle on va la voir à partir du tableau de répartition des charges indirectes. Mais quand dire le coût d'achat, bien sûr, l'entreprise va stocker la matière première. La preuve, c'est qu'on a un stock de matière première, stock initial et stock final. D'accord? Donc, ce qui fait, la matière première, elle va être stockée.
Donc, une fois qu'on stocke, on a ce qu'on appelle les comptes de l'inventaire permanent. Les comptes de l'inventaire permanent. Par la suite, dès que la matière première, quand les ateliers, donc l'atelier. Donc, la consommation de la matière, quand l'atelier de production. Donc, sur l'atelier de production, on va trouver des charges directes et des charges indirectes. Ou à l'atelier de production, donc en plus qu'il comporte des charges directes et des charges indirectes, on doit calculer le coût de production tenant compte de ces charges. C'est le coût de production de la quantité produite. Avec la quantité produite, parce que le coût de production, elle va s'intégrer, elle va entrer les stocks. Stock donc la matière T qu'on déroule à stock, parce que qu'il y a un stock, la preuve qu'il y a un stock, ou la matière T2, il y a un stock, donc on va stock. Parce qu'on déroule à stock, c'est-à-dire élaborer les comptes de l'inventaire permanent. Donc, ça demande la comptabilité des stocks. Bien sûr, la formule, les méthodes de valorisation des sorties, il y a le CMUP. Sachant que, je rappelle que les entrées en stock, donc c'est un rappel général, les entrées en stock de matières premières ou les entrées en stock de marchandises sont valorisées à leur coût d'achat, donc le cours d'achat. Alors que les entrées en stock de produits finis, ils sont valorisés à leur coût de production. Donc les entrées en stock de produits, quel que soit le produit, que ce soit le semi-fini ou le fini, donc ils sont valorisés à leur coût de production. La production. Alors que les sorties, ils sont valorisés soit au CMUP, soit au CMUP, soit FIFO, soit LIFO. D'accord? Soit FIFO, soit LIFO. Est-ce que c'est clair? Donc, à les sorties. Et par la suite, l'IP, donc T1 ou T2, qui est d'aller la distribution. Donc, dans la distribution, je a le coût de revient. Donc, le coût de revient, c'est le coût complet, ou le coût global. Parce que le coût de production, le coût d'achat, le coût d'achat, le coût de production, et par la suite, le coût de production global, aller à la distribution pour trouver le coût de revient. Avec le coût de revient, هو بشحال تقام علينا le produit منين شريناه من عند le fournisseur jusqu'à sa distribution. Et bien sûr, avec le coût de revient, il doit être soustrait du prix de vente ou le chiffre d'affaires. Quand le chiffre d'affaires, les ventes, moins le coût de revient pour donner le résultat analytique. Ou c'est l'objectif du cours. Donc bien sûr, أنا بلا ما كما قلت لكم قبيله بلا ما تصاوب اسئله راه باينين ولكن بيان سور في الامتحان خصني نض بالي ربما يعطيوني اسئله ربما يكون غير يقول لك حسب غير حتى الكود برودكسيون تحبس سينو الاسئله اللي كيمكن يكونوا دابور achever le tableau de répartition صايب الطابلو de répartition des charges indirectes صايب le coût d'achat puisque درتي l'achat صايب le coût d'achat صايب l'inventaire permanent ça y est le coût de production des produits finis, derrière l'inventaire permanent, et par la suite, derrière la distribution, le coût de revient et le résultat analytique. Donc, il a mis à taxe l'as'ila, خاصك انت راسك تعرف الاسئله. Parfois, كيتعطى سؤال واحد. Conclure les différents calculs nécessaires pour avoir le résultat analytique. Point, c'est tout. هذا سؤال. Et bien sûr, à travers le cycle d'exploitation, c'est la نصاوب l'exercice. Donc, maintenant, je vais passer à l'exercice. Donc, d'abord, atteignez le tableau de répartition des charges indirectes. Tableau de répartition des charges indirectes, je ne sais pas faire. Donc, c'est de la répartition secondaire. Je n'ai la répartition secondaire. Rappelez-moi, s'il vous plaît, de la répartition secondaire. Oui. C'est quoi la répartition secondaire? Monsieur, le fait de répartir les totales de sections auxiliaires sur les sections principales. Très bien.
Voilà, donc la répartition secondaire, il s'agit de répartir les charges des sections auxiliaires sur les différentes sections principales. C'est-à-dire que les sections auxiliaires, ils vont être éliminées. C'est-à-dire la répartition secondaire. Donc, ce qui fait le cas, qu'il a une prestation qu'on a appelée prestation croisée. Parce qu'il connaît un centre auxiliaire, cède ses œuvres à un autre centre auxiliaire. Et de même, le deuxième centre auxiliaire cède ses œuvres au premier, on appelle prestation croisée. Donc, pour arriver à conclure le problème de la prestation croisée, je vais donner administration, administration égale 26 000 plus 20% entretien. C'est ça? 26 000 plus 20% entretien. Ou entretien égale 17 000 plus 10% administration. Oui. Monsieur. Oui, mademoiselle. شي حد يقطع لي الميكرو. Oui, pardon? شي حد كيقطع لي الميكرو. Ouais, de toute façon, tu m'entends, il y a 4 سمعني مزيان. Oui, ملي كنبغي نجاوب كيقطعوا لي الميكرو. D'accord, donc il n'y a pas de souci, s'il vous plaît, essayez de انكم تلتزموا معنا s'il vous plaît. Donc تبعوا معايا باش نقدر نشرح لكم هذا الشيء d'une manière اللي هي cohérente. Donc عندنا l'administration égale 26 000 plus 20% entretien. Ou entretien ou 17 000 plus 10% administration. Donc je vais la mettre si vous voulez. Donc je vais dire administration égale 26 000 plus 20%, donc c'est 26 000 plus 20%. 20%. Donc 20% entretien. Ou entretien, entretien. هو 17 000 plus 10% plus 10% من 26 000. لا 10% administration. Administration. Voilà. ولكن bien sûr احنا هذه نظمه. Donc هذا c'est un système d'équation. نقدروا هاد administration اللي هنايا donc on peut la remplacer باش donc هاد administration يمكن لي هذه يمكن لي نغومبلاسيها ب 26 000 plus 20% entretien وكيبقى ليا entretien هو اللي مجهول. Alors je peux élaborer par exemple, je peux dire entretien ou la dire administration, je peux mettre administration égale 26 000 Plus 20%. 20% ونفتح القوس d'accord ونفتح واحد القوس وناخذ هذا الشيء donc plus هاد les éléments هادو voilà donc entretien et voilà نديرو ديال 17 000 plus voilà. Donc 17 000 donc c'est 26 000 pardonnez-moi. Donc, je vais mettre ici, on a remplacé entretien la valeur d'IALA. Voilà, de cette manière. Voilà, 17 000 plus 10% administration. Donc, il se peut qu'on dise le travail. وش كيبقى لي كتبقى لي administration هي اللي مجهول. شديت هذا entretien عاودتها بهذا entretien كامل 17 000 plus 10% administration بقات لي administration هي اللي مجهوله. Sinon نقدروا نخدموا بلا فورمول. اش كتقول لي لا فورمول؟ لا فورمول كتقول لي نديرو فيها 26 مثلا اش كنقولوا في لا فورمول كتقول لك دير واحد القضيه 26000 بلس 20% ها 26000 بلس 20% ضرب هذيك 20% في 17000 26000 بلس 20% فوا 17000 كلشي نقسموا على ياش على 1 موان 20% 10%. Voilà. 26 000 plus 20% في 17 000 كلشي نقسموا على 1 moins 20% في 10% وغتعطيني ديريكتومون ادمينستراسيون. غتعطينا ديريكتومون ادمينستراسيون. سي كلير؟
Donc, Oui, monsieur. donc, on va prendre. Par exemple, أنا غادي نخدمها هكذا كنيت. نخدموا par exemple 17000 نديروا 26000 26000 plus 20% fois 17 000. 17000 fois 17000 نحسب هذه هي الاولانيه je vais mettre égal donc نحسبوا هذه هي الاولانيه voilà de cette manière غادي نقسموها على donc نديروا 1 moins 20% fois 10. 20% fois 10%. Monsieur غادي تعطينا 30,000. 30 000. Voilà, et effectivement. Effectivement. Donc, je vais mettre ici l'oulania, نقسموها على الثانية. تعطينا 30,000. Voilà, donc, administration, شحال غادي تكون كتساوي؟ هي 30,000. Donc, je vais. 30 000. Donc, عندنا بالنسبة لنا ها هو le total primaire déjà معطي. Donc, administration غادي تكون هي 30,000. Donc, اش غادي ندير par la suite? Entretien هي 17000 plus 10% fois 30,000. Donc, 17000 fois 10% fois 30,000 غادي تعطيني بالنسبة للentretien غادي تعطيني شحال؟ غادي تعطيني 20,000. إذا حسبتوها غادي تلقاوها هي 20,000. 20 000, oui. D'accord. D'abord, par la suite, je vais partager des 30,000. Donc 30,000, 10% l'entretien, 20% l'approvisionnement, 40% la production, ou 30% la distribution. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? On a moins 30,000, ou qu'on fait les autres centres. Voilà. Qu'on fait l'entretien 3,000, 6,000, 12,000 et ainsi de suite. Même chose pour entretien, ça y est, l'administration va à 4,000, ou les autres centres. Ça dépend bien sûr de la clé de répartition. De cette manière. C'est clair. Donc, c'est que administration ou entretien des centres auxiliaires, le total de la répartition secondaire d'Yelom, il va être égal à 0. 0. Voilà, il va être égal à 0. Voilà, donc c'est généralement, on va trouver 0. Voilà, 0, 0. Et bien sûr, il y aura un autre total, total de, donc, de répartition secondaire. Voilà. Par la suite, tableau de répartition, on va élaborer la nature de l'unité d'œuvre déjà marquée à l'exercice. Donc, la nature de l'unité d'œuvre, c'est pour l'atelier, pour la section approvisionnement, c'est le kilogramme de matière première achetée. Pour l'atelier production, c'est les heures de main-d'œuvre directe. Pour distribution, c'est 100 dirhams de vente. Le nombre d'unités d'œuvre. Donc, le nombre d'unités d'œuvre de la section approvisionnement, c'est en kilogrammes de matière première achetée. Il a les achats de l'entreprise. Combien l'entreprise a acheté? Combien de kilogrammes de matière première achetée? 24 000 kilogrammes. C'est 24 000. 24 000 kilogrammes. D'accord? Donc, le kilogramme de matière première achetée, c'est 24 000. C'est bien. Pour l'atelier production, pour la section production, on a les heures de main-d'œuvre directe. شحال عندي من heures de main-d'œuvre directe. نرجعوا l'exercice, ها هما. شحال كاين عندي من heures de main-d'œuvre directe. Oui. Combien j'ai d'heures de main-d'œuvre directe pour l'atelier production? C'est combien? Oui. Plus 2800. Plus, voilà, pour T2. Donc, je vais les rassembler qui a 6000 heures. 6000 heures, c'est 3150 heures, plus, donc pour produit T1, plus 2850 heures pour le produit T2. Et voilà, ça va me donner 6000 heures. D'accord? Il y a 3150 plus 2850 heures. Donc la distribution, il y a 100 dirhams de chiffre d'affaires. Comment je vais faire? 100 dirhams de chiffre d'affaires. Finalement, les ventes.
Donc, comment je vais faire? 2500 plus 1200. Ce sont les ventes. ولكن هما بغاو 100 dirhams de vente. هنايا خصنا نتابعوا. Il désire donc l'unité d'œuvre شحال هي 100 dirhams de vente. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est بعدا نشوف 2500, je vais la multiplier par 100 باش نعرف الثمن ديال 2500 plus 1200 multiplié par 125 كلشي je vais le diviser par 100. واش تفاهمنا على هذه؟ Donc, parce qu'il y a 100 dirhams de vente, c'est combien de 100 dirhams de vente? Donc, 100 dirhams de vente, c'est-à-dire, je vais mettre 2500 fois 100, d'accord? Plus 1200 fois 125, le tout, هذاك عطاني 1 dirham, ولكن le tout غنردو باش نردو ب 100 درهم. قلت شحال من 100 درهم باش غادي تبيع. Voilà, شحال من 100 درهم. Donc, le tout, il va être subdivisé par, donc, je vais le diviser par 100. Voilà, يعطينا 2500 fois 100 plus 1200 fois 125, le tout divisé par 100 et ça va me donner, donc ça va me donner 4000. 2513. 4000, c'est 4000. 2500 fois 100, زيدوا à 1200 fois 125, le tout divisé par 100, غادي تلقاوها هي 4000. D'accord? Le coût d'unité d'œuvre, donc le coût d'unité d'œuvre, bien sûr, c'est la répartition. Pour le trouver le coût d'une unité d'œuvre, c'est le total de la répartition secondaire, c'est le montant de la charge, divisé par le nombre d'unités d'œuvre, la quantité de l'unité d'œuvre. Donc ce qui fait, je vais mettre 18 000 divisé par 24 000, et ça va me donner 0,75. Le deuxième, la même chose, donc c'est 168 000 divisé par 6 000, il y a 28. Ou le dernier, il y a 36 000 divisé par 4 000, ça fait 9. Donc jusqu'à présent, on vient d'élaborer le tableau de répartition des charges indirectes. On va passer maintenant à la deuxième question. Alors vous voyez, les questions. Donc d'abord, c'est terminé le tableau de répartition des charges indirectes. Calculer le coût d'achat de la matière M et présenter les comptes de l'inventaire permanent, coût d'achat. Ou calculer les coûts de production et présenter les inventaires. On a la question, donc on va essayer de la travailler. Le coût de revient et le résultat analytique. Donc, le coût d'achat. Qu'est-ce qu'on a acheté? L'entreprise, elle a acheté la matière première. Et là, j'adresse les noms. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Elle a acheté la matière première. Combien elle a acheté? Combien elle a acheté? Donc, elle a acheté 24 000. Elle a acheté 24 000 unités de la matière première, 24 000 kilogrammes. بشحال شراتها ب 3,45. D'abord, quand on nous demande, s'il vous plaît, d'élaborer le coût d'achat, أول حاجة كنتسائل كنقول combien de types de produits on a acheté. شحال شرينا من type de produits. Combien de types de produits on a acheté. حنا شرينا هذه المرة غير un type, يعني une matière. Donc le coût d'achat, غيكون عندنا un coût d'achat واحد. Il est présenté de cette manière. كنديروا les éléments, quantité, prix unitaire et montant. Le coût d'achat, il contient le prix d'achat. Ah ouais, le coût d'achat, qui contient le prix d'achat plus les frais accessoires, les frais d'approvisionnement. Donc, on va dire le prix d'achat plus l'approvisionnement. Qui a été le coût d'achat. Donc, ici, au niveau du prix d'achat, on va dire la quantité achetée, c'est 24 000. Le prix unitaire, donc, c'est 3,45 dirhams. Le montant, il y a 24 000 fois 3,45 dirhams, regardez, 82 800. D'abord, l'approvisionnement. Vous savez que d'abord, le prix d'achat, c'est une charge directe. Le prix d'achat, c'est une charge directe. Les frais d'approvisionnement, c'est une charge indirecte. Il y a déjà le tableau de répartition des charges indirectes. Il y a la section approvisionnement. Donc, je ne dire rien. Au niveau de la quantité, شحال غادي ندير؟ غادي ندير la quantité. 24 000
علاش درت 24000 راه ماشي حيت هي لا كونتيتي اشتي نو c'est parce que c'est le nombre d'unités d'œuvre. Donc, on a le coût d'achat, le nombre d'unités d'œuvre. Donc, faites le cas, le nombre d'unités d'œuvre, c'est 24 000. La nature de l'unité d'œuvre, il y a le kilogramme de matière première achetée. Parfois, il y a un kilogramme de matière première achetée. Parfois, il y a 1 dirham d'achat. On dit que ça, je ne y a 1 dirham d'achat. Fait approvisionnement, quand on a le nombre de dirhams d'achat, يعني كنت غنحط 82800 أنا في الكونتيتي. كنحط 82800 ماشي 24000 ولكن بما أنه عندي le nombre d'unités d'œuvre هو 24000 donc أنا je vais mettre ici et je souligne sur ça أنا كنحط le nombre d'unités d'œuvre أنا كتبتها لكم هنايا. وبالنسبة للو prix le prix باش كنبيع راه هو le coût d'unité d'œuvre. Voilà. Donc c'est 0,75. Donc غادي نديروا 0,75 c'est-à-dire le coût d'unité d'œuvre. هنا كنحطوا le coût d'unité d'œuvre. Ou bien sûr automatiquement راه غادي يكون هنايا le montant global هو المجموع هذا هو 24000 il y a la charge ou le montant de la charge indirecte. Ça y est, c'est clair. Donc par la suite le coût d'achat. Donc, فاش كنبغي ندير لو كو داشا عاوتاني à ce niveau غادي نديروا la quantité achetée. La quantité achetée. عندكم تمشيو تجمعوهم ماشي كنجمعوهم لا لو كو داشا سي 24000 c'est-à-dire بحال كنحسب 24000 بشحال تقامت عليا في لاشا ديالها بشحال تقامت عليا في لاشا. Donc c'est ça le coût d'achat. Le montant bien sûr le montant c'est normal غادي نجمعوا 24000 بشحال تقامت عليا donc c'est le montant global. هو 100 800. Par la suite, غنشد هذيك 100 800 نقسمها على 24000. 100 800 divisé par 24000 غتعطيني le coût unitaire d'achat اللي غيكون في هذه الحالة هو 4,2. S'il vous plaît, راه ماشي جمعتهم. 4,2 راه هي 100 800 divisé par 24000. Donc, je continue. قال لك هاد لي زاشا شنو غنديروا بهم؟ نرجعوا للشيما. هاد لاشا اش غادي نديروا بهم؟ غندخلوهم لو ستوك. Donc on doit élaborer l'inventaire permanent. Et donc on va élaborer l'inventaire permanent des stocks. Voilà, stock ديال la matière première. Donc l'inventaire permanent كنت وريتكم لي فيش دو ستوك كيفاش كنخدموا عليهم. Mais aujourd'hui غادي نخدموا بواحد لا ميثود حتى هي سي اون فيش دو ستوك. حتى هي سي اون فيش. دونك ديما نبقاو نحطوها بهذا الشكل من بعد نبداو نخدموا بهاد لا ميثود هذه. دونك دائما كيكون عندي ستوك انيسيال داكوغ لي زونطري ستوك انيسيال لي زونطري كيكونوا في جهه ولي سورتي والستوك فينال كيكونوا في جهه اخرى. دابا انتبهوا معايا مزيان في هاد الستوك. كيسكو جو في فير انا باش ما نتلفش باش غنبدا بلي زونطري. شنو هما لي زونطري اون ستوك ديال دونك لي زونطري اون ستوك ديال هاد الماتيير بروميير هو كو داشا هو لو كو داشا. غنهز انا هاد لو كو داشا غنهزو هو اتونسيون ماشي البري لو كو. هاد لو كو اللي عاد حسبت هذاك لو كو داشا جو في لو ميتر هو نيت جو في لو ميتر في لي زونطري. كنهزو كيف ما هو كنحطو في لي زونطري. سي كلير. دابا باغ لا سويت غادي نجيب لو ستوك انيسيال. جو في شيرشي لو ستوك انيسيال. ها هو عندي شحال هو الستوك انيسيال. غادي نرجع لو ستوك دو ماتيير بروميير. ها هو ستوك انيسيال هو ستوك لو 1.5 ماتيير بروميير كاينه 8000 ب 3,4 dirhams le kilogramme. Donc je vais le mettre 8000 ب 3,4 dirhams le kilogramme هذا المونطون ديالو. وي Par la 24000 suite, voilà, donc هنايا غادي ندير لو توتال. كانت عندي 8000 وزدت عليها 24000 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 32000. وغندي دونك لا فالور حتى هي ندير لهم المجموع ديالهم. دونك لا فالور سي المجموع ديال لي مونطون. باغ لا سويت غادي نشد هاد لو مونطون نقسمو على لا كونتيتي.
شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني Le prévu. le CMUP هو le coût moyen Mais unitaire pondéré. Donc شنو هو le coût moyen déjà حسبناه هو stock initial en valeur plus les entrées en valeur sur le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Ok, يعطيني le CMUP. Je vais dire le CMUP avec lequel je vais valoriser mes sorties. هو اللي غنفالوريزيو به les sorties. شحال عندنا ديال les sorties؟ نرجعوا منين غنجيبوا les sorties ديال la matière première. من consommation de matière première. Très bien, c'est la consommation. Il y a la consommation de la matière. Donc, les sorties, on a la consommation de la matière première. Donc, je n'ai la consommation de la matière fait le cas. بحال قلتي ها انتم نرجعوا للشيما ها هو الستوك ديالنا. شنو غادي نهزوا منه باش نصنعوا؟ داكوغ غاد ديك لي سورتي وبداك الشيء غادي ينهز من ستوك باش نصنع تي 1 وباش نصنع تي 2. سيتادير غادي غنجمع 12000 pour fabriquer T1 ou 10 000 pour fabriquer T2 غتعطيني شحال 22000. داكوغ غتعطيني 22000. فاش غادي نضرب 22000؟ 4. 4. Très bien. Le CMUP. Et voilà, غادي تعطينا دابا s'il vous plaît le stock final. Le stock final. كنمشيو شوفوا معايا مزيان انا وريتكم الستوك فينال نورمالمون كنحسبوه ولكن لو ستوك فينال il peut être réel. دابا مثلا ستوك فينال عندي في هذه الحاله هذه اذا رجعنا للكور الا رجعنا بلوتو ليكزيرسيس غنمشيو ستوك فينال غيال. شحال هو الستوك فينال هنايا؟ هو 9000. 9000 je vais mettre ici 9000 بشحال؟ ب 4 حتى هي بالكميب. دابا انتبهوا معايا مزيان. شحال كان عندي؟ كانت عندي 8000 زدنا عليها شرينا 24000 هي شحال؟ هي 32000 خرجنا كونسومينا منها 22000 شحال كان خصو يبقى عندي؟ شحال كان خصو يبقى؟ 10000 وشحال بقات؟ الستوك فينال غيال شحال فيه؟ هو لي سورتي. دونك ولكن لو ستوك غيال شحال فيه؟ 9000. شنو كان شنو كان ناقص؟ شحال ناقص؟ 1000. شنو هذاك الميل اللي ناقص؟ فين مشى؟ فين مشى هذاك الميل؟ هذوك اللي تخسروا داكشي اللي تخسر. يا اما تخسروا يا اما تحرق يا اما تسرق جو سي با. دونك يا دونك دي زانومالي او نيفو يا اما غلط اكسيتيرا. المهم ان مونك كاين مونك ديال الميل. هذاك لو مونك كنسميوه في لا جيستيون دو ستوك وكنسميوه في لا كونتابيليتي دو ستوك سا سابيل ان مالي. كنسميوه مالي. دونك شنو هو لو مالي؟ سي اون ديفيرونس دانفونتير. ان مالي سي لورسك لو ستوك ريال est inférieur au stock théorique. جيت كنقلب لقيت لو ستوك ريال ديالي قل من لو ستوك اللي خصني نلقى. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un Mali. Et je dois le constater. دابا كون كان العكس، كون كنت لقيت مثلا 11000 كنت غادي نسميه ان بوني. لو بوني هو لا ديفيرونس دانفونتير ولكن لوغسكو لو ستوك تيوريك كيكون قل من لو ستوك ريال هذا كيتسمى لو بوني. دونك لو مالي puisqu'il s'agit d'un مالي غادي نديروه في الجهه ديال لي سورتي. داكوغ pour équilibrer l'écriture. دونك غادي نكونستاتي واحد لو مالي ديال شحال؟ ديال 1000 بهذا الشكل. دونك كنكتب هنا مالي كنزيد واحد لا بتيت كولون واحد لا بتيت لين وكندير مالي فيه 1000 درهم بشحال؟ ب 4 درهم حتى هي بلو كميب وكتعطيني 4000. اون فان دو كونت كاين نقلب على لو توتال. لو توتال خصني يكون قد لي ستوك انيسيال بلس لي زونطري يكون قد لي سورتي بلس لو ستوك فينال. Est-ce que c'est clair cette partie? Oui. مسيو قلتي لنا البوني مثلا لقينا في ستوك فينال بحال قلتي قبيله 11000. Oui effectivement كيكون بوني 1000. فوالا. دونك منين جات لو بوني باينه عندنا في لونطري. وي باردون غتكون باينه عندنا في لي زونطري. لا بوني ماشي باينه في لي زونطري.
parfois كيكون غلط نيت مثلا غلط في لا ريسبسيون الفورنيسور صيفط لي بالزايد وما حسبتش دونك دخلتني السلعه وانا حسبتها تيوريكمون راه خصها تكون مثلا 50 اونيتي وهي 60 اونيتي داكور دونك فاش كنجي نحسب لو ستوك ريال كنلقاه زايد بارابور لداكشي اللي خصو يكون اولا شي حد جاي كونسومي فاش هز مثلا حسبت له انا راه هز 10,000 11000 وانا بليتو هز 10,000 وانا حسبت ليه 11,000 داكور دونك سكي في كتكون ديك لا ديفيرونس دانفونتير يا اما من الاخطاء يا اما من كما قلنا يا اما شي حاجه تسرقات سي ان مالي شي حاجه كي مونك اولا شي حاجه زايده سي ان بوني فوالا دونك هادو هما لي ولكن المالي كنكونستاتيوه بهذا الشكل البوني كنكونستاتيوه في الجهه الاخرى البوني كتكونستاتا كوم ان اونطري بحال شي حاجه تزادت on va voir bien sûr في l'exercice غنشوفوا لو بوني donc je continue غندوزو la question suivante c'est de constater le coût de production donc هذاك درنا دابا لو ستوك دابا حنايا راه يلاه وصلنا هنايا داكور يلاه وصلنا هنايا غندوزو لو ستوك plutôt غندوزو دابا le coût de production on va passer au coût de production c'est-à-dire on va essayer de travailler sur le coût de production دابا خصنا ننتبه مزيان في le coût de production première chose à faire je dois me demander combien de produits je vais produire شحال عندي من produits غادي ندير له la production شحال من produits شحال من produits غادي ندير له la production très bien c'est-à-dire que le coût de production في هذه الحاله غيكون مقسوم على جوج فيه البارتي ديال تي 1 وفيه البارتي ديال تي 2 فوالا انا غنوريكم كيفاش كنصاوبوا le coût de production le coût de production هو هذا fait les éléments quantité prix unitaire montant ديال T1 quantité prix unitaire montant pour T2 d'accord il y a les charges donc هناك اش كندير charge directe وفي الغالب les charges directes كيكونوا فيهم la matière première et la main d'œuvre وكيكونوا parfois d'autres charges وحنا غنشوفوهم من بعد في les exercices les plus approfondis كيكونوا d'autres charges directes ولكن في هاد les exercices simplifiés غالبا كيكون matière première main d'œuvre directe هادو هما les charges directes وكاينين les charges indirectes les charges indirectes ملي كنجيبوهم من le tableau de répartition des charges indirectes c'est bien d'abord s'il vous plaît غنمشيو les charges directes donc les charges directes فيهم la matière première ملي غنجيب la matière première دابا انا خصني ننتبه اول حاجه خصني نخدم بها هذوك لي ماتير بروميير غادي نجيبهم من السورتي ديال الستوك هما لا كونسوماسيون هي شحال عندي في السورتي ديال الستوك هي 22000 ولكن الا سولتكم هاد 22000 منين جات اصلا منين كنا جبناها بالسورتي ديال الكونسوماسيون وشحال لا كونسوماسيون عندنا 12000 ديال تي 1 T1 و 10000 ديال T2 فوالا دونك سكو جو في فير سيل فو بلاي غنشد هنايا غادي نقول هاد 2000 غنفرقها على تي 1 و تي 2 غنعطي للتي 1 شحال قلنا غنعطي للتي 1 12000 داكوغ غنعطي للتي 1 12000 فوالا وغنعطي بشحال ديك 12000 بالكميه بهاد الثمن باش خرجات ب4 دراهم داكوغ وغنعطي التي دونك هاد الثمن ديالها وغنعطي التي 2 حتى هي غنعطيها 10000 ب 4 درهم هي 40000 داكوغ دونك هذه اول حاجه كنديرها كنمشي لي سورتي كنحطهم كيف ما هما ولكن في هذه الحاله غادي نفرقهم هذيك 22000 غتمشي 12000 للتي 1 وغتمشي 10000 اللي بقات للتي 2 احنا فرقناهم على ماتيغ بروميير لو كو ديال لا ماتيغ بروميير دخل بقات لي لا مان دوفر فين هي لا مان دوفر هاهي عندي 3150 اور للتي 1 و 2850 اور للتي 2 بشحال ب 32 درهم لوغ هادو هما لي زوغ دو مان دوفر ديريكت دونك لي زوغ دو مان دوفر ديريكت غنمشيو ليهم دونك غادي تعطيني 3150 بالنسبه للتي 1 fois 32 et 2850 بالنسبه للتي 2
هادو هما لي شارج ديريكت اللي كاينين. غيبقاو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت منين غنجيبهم؟ من الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. فوالا ها هما. سي هو هاد l'atelier production. هاد la section production. شنو هي la nature de l'unité d'œuvre? C'est les heures de main-d'œuvre directe. شنو هو le nombre d'unités d'œuvre? 6000. أنا شنو خصني ندير؟ تابعوا معايا. أنا خصني نورمالمون ندير هنايا في لا كونتيتي كندير لو نومبر d'unités d'œuvre. وشحال هو لو نومبر d'unités d'œuvre؟ شحال قلنا لو نومبر دي 6000 ياك؟ مزيان. ولكن خصني نتابع هذيك 6000 منين جبناها؟ هذيك 6000 منين جبناها؟ هاد 6000 هذه total de répartition secondaire divisé sur لا 6000 انا جو دي 6000 منين جبناها؟ وي هو total ديال لي زور. total ديال لي زور. دونك لو توتال ديال لي زور كاين 3150 عند تي 1 و 2850 عند تي 2. دونك انا هاد 6000 غادي تفرق. داكوغ هاد 6000 غادي تفرق باسكو il s'agit des heures. غادي نعطي 3150 ها هي 3150 غنعطيها لتي 1 واللي بقى غادي نعطيه لتي 2 2850 غادي تبقى ديال تي 2. داكوغ بشحال البري يونيتير بيان سور غيكون هو لو كو دونيتي دوفر. هنا سي لو نومبر دونيتي دوفر. ها هو لو نومبر دونيتي دوفر هي 3150 زائد الا جمعتهم بجوج بهم يعطوني 6000. وهنا غادي يكون لو كو دونيتي دوفر اللي هو 28. ها هو لو كو دونيتي دوفر بشحال تقامت عليا لا شارج انديريكت ديال لي زور دو مان دوفر ديريكت 28 هنا و 28 هنايا. اسكو سي كلير؟ وي فوالا. ملي كنسالي ملي غادي نسالي لو كو دو برودكسيون ديالي كنجي لا ديرنيير بارتي. هنا il faut faire attention عاوتاني ماشي نجمعوا لي كونتيتي. هنا جو في لا كونتيتي جو في ميتر لا كونتيتي برودويت. شحال صنعنا؟ سي لا كونتيتي برودويت. داكوغ شحال درنا ديال لا برودكسيون، شحال درنا ديال لي برودوي. دونك شحال هي لا كونتيتي برودويت ديال تي 1 ها هي سي 3000 يونيتي. صنعنا 3000 يونيتي تي 1 et 2000 unités T2. Donc, le nombre d'unités, on a 3000, on a 2000. Et bien sûr, on a le total, on a le total, on a le total. Donc, il y a 3000 unités, on a la production d'IALA. On a 2000 unités, on a la production d'IALA. Pour trouver le coût de production unitaire, le montant divisé par la quantité. 79. Voilà, c'est 79 ou l'autre, غادي تكون 105,5. C'est clair? Donc, هذيك la production, من بعد ما درنا la production, ils vont nous demander d'élaborer. Donc, إلا رجعنا للشيما, ها هي la production. شنو غادي يوقع؟ غادي تدخل ديك la production لاياش les stocks. Donc, elle va être stockée. Donc, on va la stocker. Pour la stocker, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, donc, bien sûr, le compte de l'inventaire permanent de T1, on va dire le compte de l'inventaire permanent de T2. Je veux T1. Stock initial, entrée, sortie, stock final. Donc, نبدا أنا ديما كنبغي هكذا نبدا بلي زونطري باش ما نتلفش. لي زونطري منين غادي نجيبهم؟ منين نجيب لي زونطري ديال تي 1؟ واخا دونك لو كود برودكسيون هاد لو مونطون ديال الكود برودكسيون هو هذا 3000 في 79. وهذا المونطون هذا هو نيت غادي ندخلو كوم اونطري. فهمنا؟ هو الاولاني ها هو دخل هو لو ميم. كنشوفوا لو ستوك انيسيال ديال تي 1. نرجع للتمرين ونشوف ستوك انيسيال. ستوك في الديبي دو موا ها هو ستوك انيسيال.
ها واش كان عندي ستوك انيسيال برودوي فيني كان عندي 500 اونيتي ب 86 درهم لونيتي داكور دونك غادي نزيد غندير هو ستوك انيسيال هو ستوك انيسيال عندي ديجا 500 ب 86 dirhams l'unité. غادي ندير le total. Donc le total va me permettre de calculer quoi? De calculer le CMUP. Le total de la quantité ou le total de le montant. Donc le montant sur la quantité غادي نقسمو غيعطيني 80. دابا شنو هما لي سورتي؟ منين غادي نجيبو لي سورتي؟ les ventes. هما لي فونت. شحال عندي لا quantité vendue ديال T1 2500. Très bien. 2500. 2500. بشحال؟ 100 dirhams. عرفتك 100 dirhams. عرفتك غادي تقوليها. Comment valoriser les sorties؟ باش كنفالوريزيوهم؟ هذا هو الخطأ بلو اللي كود الناس كيديروه. ايوا بشحال غنخرج من الستوك؟ انا مازال ما كنحسبش لو بري دو فونت دابا، انا كنحسب غير لي سورتي. Comment valoriser les sorties؟ بلو كميب. دونك بشحال خصنا نخرجوا هاد 2500؟ Le coût de production. 80. بشحال؟ ب 80. ب 80. Il faut faire attention. كنخرجوها بلو كميب. سي كلير. هذا راه خطأ مزيان اللي غلطتو دابا، ما تغلطوش في الامتحان. ديما نحضي مع فاش نكون كندير لانفونتيغ بيرمانون نحضي مع لا سورتي يا اما بالكميب ولا الا كانت عندي فيف ولا ليف، ولكن دونك هنايا حنا عندنا دابا بالكميب داكوغ. دونك كتعطيني لو توتال. باغ لا سويت شنو غيبقى ليا في ستوك؟ كنمشي ستوك فينال غيال. ستوك فينال ديال تي 1 بقات فيه شحال؟ 1000 اونيتي. 1000 اونيتي. دونك سي 1000 حتى هي غادي نضربها في لو كميب. دابا انا كنحسبو كنشوف شحال عندي 3000 بلس 500 هي 3500 نقص منها 2500 خصها تعطيني 1000. دونك ما كاينش مالي ما كاينش بوني. دونك هي با سوسي وغادي نلقى لو توتال ديال لي زونطري بلس لي ستوك انيسيال هو لو توتال ديال لي سورتي بلس لو ستوك فينال. بقات لينا لا ديرنيير بارتي لافون ديرنيير اون فا دير l'inventaire permanent ديال تي 2 بنفس الطريقه. لي زونطري ملي غادي نجيبوهم لي زونطري هو الكود برودكسيون ديال تي 2 وهذا لو مونطون هذا غنديروه كوم اونطري. ها هما لي زونطري. ستوك انيسيال نشوفوا ستوك انيسيال ديال تي 2. الا رجعنا لو ستوك دونك ستوك في لو 1 5 كاين برودوي تي 1 يا با دو ستوك انيسيال. ما كاينش ستوك انيسيال في تي 2 donc ما كاينش ستوك انيسيال في تي 2 داكوغ. دونك il n'y a pas de stock. Voilà, donc c'est 0. Et bien sûr le total غيكون هو le même. C'est-à-dire que 105,5 غيكون هو le CMUP. Par la suite les sorties. Donc ملي غادي نجيبو les sorties هما les ventes. Donc les ventes ديال les produits finis. Voilà هما 1200 unités. بشحال غنخرجوها بلو كميب؟ 105,5. Voilà. Le stock final réel, راه إلا مشينا للستوك فينال réel, on va trouver le stock final réel. Donc le stock final 801. C'est 801. Voilà, je vais la mentionner. 105,5. ولكن كما كتلاحظوا معايا هنايا الا درنا لو توتال غنلقى هنايا 2001 الوغ كو لو توتال الاولاني سي 2000. يعني كاينه عندي واحد اون يونيتي زايده. سي ان بوني. دونك لو بوني كيفاش؟ بوني ديال ان اليمون جو في لو كونستاتي. فوالا غادي نزيدو بحال شي اونطري غنزيدو هنايا مع لي زونطري. دونك غادي نزيد 1 ب 105,5 وغيولي عندي ان اوتر توتال واللي هو دونك 2001 unité ب 105,5. سي كلير. فوالا دونك احنا درنا دابا لو دونك جوسكا بريزون راه جاوبنا على لي كيستيون ديال هاد التمرين هذا. غادي نزيدكم واحد لا كيستيون واللي هي trouver le coût de revient
et le résultat analytique. وانتبهوا معايا s'il vous plaît باش نحسبوا le coût de revient et le résultat analytique. Donc pour élaborer le coût de revient كنشوفوا شحال غادي نبيعوا من type de produit. Donc غادي نبيعوا T1 وغنبيعوا T2. Donc le coût de revient غيكون تا هو مقسوم على جوج T1 et T2. شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه le coût de production des produits vendus plus les frais de distribution. Le coût de production des produits vendus, c'est une charge directe. غادي نجيبها منين غنجيب le coût de production des produits vendus هما les sorties. كنجيبوهم les sorties ديال les inventaires permanents. Plus les frais de distribution, غنجيبها من tableau de répartition des charges indirectes parce qu'il s'agit d'une charge indirecte. Donc, le coût de production des produits vendus, قلنا غادي ناخذوهم منين؟ غناخذوهم من les sorties. Donc, بالنسبة ل T1, كنمشي les sorties ديال T1. ها هما les sorties. 2500 في 80. هي نيت غادي نهزها وغادي نحطها هنايا. D'accord? هذاك هو le coût de production des produits vendus. وبالنسبة ل T2, هي les sorties ديال T2. Voilà, donc je vais la mentionner, هي نيت غنهزوها من السورتي ونحطوها comme coût de production des produits vendus. مفهومة هاد لابارتي هادي؟ Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. d'abord كناخدو les sorties, donc coût de production des produits. غنزيدو عليهم les frais de distribution. منين غنجيبو les frais de distribution؟ من tableau de répartition des charges indirectes. Ah oui, distribution. Distribution, oui. Ah, là, le tableau. La quantité de distribution, كيف ما العادة بحال كاع لي كول اخرين. La quantité هي le nombre d'unités d'œuvre ou le prix ou le coût d'unité d'œuvre. Alors نشوفوا le nombre d'unités d'œuvre ديال T1. Donc شنو عطينا 40 c'est 4000 le nombre هو 4000. منين جات 4000 هو la somme مجموعة ديال T2. دونك 4000 شنو درنا هي شوفوها معايا درنا لي فونت هي 2500 ضربناها في 100 بشحال بعنا هي 100 درهم دو فونت دونك 2500 في 100 زدنا عليها 1200 في 125 كلشي قسمناها على 100 على 100 دابا لابارتي الاولانيه ديال تي 1 ولا بارتي الثانيه ديال تي 2 حنا غنشدو ديال تي 1 نعطيوها لتي 1 والتي 2 نعطيوها لتي 2 دونك 2500 fois 100 شحال تعطيني sur 100 2500 fois 100 sur 100 غتعطيني 2500 فوالا هنا انتبهوا راه ماشي 2500 حيت هذه 2500 دونك هذه 2500 نو هذه راه 100 درهم دو فونت هذه راه شدينا 2500 fois 100 sur 100 داكوغ ولو كو دونك وهذه شحال غتعطينا لا كونتيتي ديالها غتعطيني غادي ندير 1200 il y a 1200 fois 125 sur 100 sur 100 شحال غتكون il y a 1500 هي 1500 1500 très bien هي جات مختلفه مع الاولى سي 1500 دونك هنا غادي نديرو لو كو دونيتي دوفر ها لو كو دونيتي دوفر هي 9 دونك غادي نخرجوا لا ديستريبيسيون ب 9 فوالا وتا هنا غادي نديرو 9 سي دونك ça va me donner دونك هاد لو توتال وحنا درنا لي فري راه كاين بزاف اللي كيغلطوا في الديستريبيسيون في هاد 100 درهم راه لا كونتيتي راه اون 100 درهم ماشي لا كونتيتي فوندو الا كانت عندك شيفر دافير ولا 100 درهم دو شيفر دافير ولا 100 درهم دو فونت راه خصك تنتبه مزيان وتخدمها بالطريقه اللي خدمناها بها داكوغ دونك الاولانيه سي 2500 fois 100 sur 100 والثانيه 1200 fois 100 fois 100 fois 125 sur 100. Le coût de revient. Donc le coût de revient, la quantité, غادي ندير la quantité vendue. اللي بعناها في T1 هي 2500 وفي T2 هي 1200. وكنشوفوها بشحال تقامت علينا ملي غادي نزيدو عليها لا ديستريبيسيون. Donc c'est le coût de production plus la distribution كيعطيني هذا لو مونطون وبار سا دونك نقدر نلقى le coût de revient unitaire هو 222500 sur 2200. Il y a هادي على هادي. Même chose ici. Donc le total, on va dire
140 100 divisé par 1200. Donc, ça a le coût de revient. Qu'est-ce qu'il va me rester? Le résultat, le prix de vente. Pour trouver le résultat analytique, c'est le prix de vente. Le prix de vente, c'est شحال بعت 2500 100 درهم. هي شحال؟ Donc, il y a 250 000 ou 1200 بعتها ب 125 dirhams. Voilà, عطاتني 1500. في الاخر شنو هو le résultat? Le résultat هو le prix de vente كنقص منه le coût de revient. C'est le prix de vente كنقص منه le coût de revient. Donc le résultat غندير في la quantité vendue. Ou le coût de le résultat غادي يكون هو 250 000 انا كتبت لكم تحت 250 000 moins 222 500. هي شحال؟ هي 27 500 نقسمها على 2500 يعني un résultat ديال 11 dirhams par unité. 11. Même chose ici. Donc غادي يكون عندي 1200 unités غادي نربح فيها 9900 soit 8,25 dirhams par unité. وهذا هو le résultat analytique. Est-ce que c'est clair? D'abord, le résultat analytique كتساوي ليا le prix de vente moins le coût de revient. Effectivement, c'est le prix de vente moins le coût de revient.